ओम शांति। आज के बाबार साकार मुरली 27 जुलाई 2021। आज के विशेष बाबा বলেছেন ইয়াদ অর্থাৎ যত পারি আমরা যোগ অগ্নিকে তীব্র করার জন্য বাবা বলছেন। তীব্র যত হবে তত আমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। যেভাবে হোক বুদ্ধি যোগ বাবার সাথে লাগায় থাকতে লাগবে। ইয়ার দ্বারাই আমাদের অনেক অনেক প্রাপ্তি হবে। ইয়াদের উপরে বিশেষ অ্যাটেনশন দেওয়ার জন্য বাবা বলছেন। ইয়াদ হইল আমাদের কামাইর। কিভাবে আমরা বাবাকে স্মরণ করব, বাবার মহাবাক্য শুনে মনন চিন্তন করে তারকে জীবনে আনার জন্য বাবা বললেন এমনও সময় এমনও হয়ে যায় যেখানে মুরলিও পাওয়া যায় না। মুরলি আমাদের জীবনের বহুত বড় আধার। বাবাকে স্মরণ করার মধ্যে বহুত আমাদের হেল্প করে মুরলি, জ্ঞান মুরলি। এই মুরলির প্রতি আমাদের একটা ভাবনা চিন্তা যদি বসে যায়, এই মুরলি ছাড়া যেমন কোনো কিছু না খাইলে আপনার ভালো লাগে না, নশা হয়ে যায়, ঠিক এইভাবে মুরলি আর বাবার ইয়াদ নশা মতন হয়ে যাক, এটার জন্য আমাদের একটু বিশেষ অ্যাটেনশন দিতে হবে। বাবার সাগরের গভীরে যাইতে হবে। গভীরে গেলেই আমরা এই অনুভূতিটা করতে পারব। তো শুনি বাবার মহাবাক্য। बाबा बोलें मीठे बच्चे, योग बल से आत्मा की कट निकलेगी। যোগ বল দ্বারা আত্মার মধ্যে যে কট, আত্মার উপরে অনেক জন্মে মানে 63 জন্মের দাপর যুগ থেকে আমাদের আত্মার উপরে অনেক কর্মের প্রভাব পড়েছে। সেগুলা তখনই বাবাকে স্মরণ করলে, যেমন কোনো জায়গাকে পরিষ্কার করতে হইলে ওইখানে অনেক কিছু জিনিস ডালতে হয়। গরম জল ডাললে তাড়াতাড়ি সাফ হয়ে যায়। ঠিক বাবার স্মরণটা হইল অগ্নি, যোগ অগ্নি। অগ্নিতে ডাললে তাড়াতাড়ি আমাদের বিকর্ম দগ্ধ হয়ে যাবে। इसीलिए बाबा ने कहा योग में कभी भी गफलत नहीं करो। বাবার স্মরণে কোনো বাহানাবাজি বা নিজেকে নিজে ঠকাইতে নাই। মানে গফলত মানা বাহানাবাজি। এখন যোগে বসার সময় নাই। যোগের কথাটা খুব মাথায় রাখতে হবে, কেন কি যোগ দ্বারাই আমাদের 63 জন্মের হিসাব নিকাশ যুক্ত হবে। প্রশ্ন,
बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने में कौन सी युक्ति बताई जिसमें माया चारों तरफ विघ्न डालती है। बाप ने মানে বাবা বাচ্চাদেরকে বেহদ কা বর্ষা লেওয়ার জন্য, বেহদ কা বর্ষা, বেহদ মানে লৌকিক দুনিয়াতে বাচ্চারা মা বাপ থেকে বর্ষা নেয় মানে অধিকার, সেখানে থাকে একটা সীমাবদ্ধ, কিন্তু এখানে অসীম, যে যত পারে তত নিতে পারবে নিজের পুরুষার্থ অনুযায়ী। সাগর বাবা, ওনার কাছে অঢেল আছে, যে যত পরিশ্রম বেশি করবে সে বেশি নিতে পারবে। तो এই জন্য बाबा बोलें, बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने के कौन सी युक्ति बताई। बाबा থেকে वर्षा কিভাবে নেওয়া যাবে, बाबा একটা যুক্তি বলছেন। उसमें माया चारों तरफ विघ्न डालती है, ওই যুক্তির মধ্যে মায়া চারো দিক থেকে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে, কোনো দিক থেকে নিতে দিবে না। সেই বিঘ্নটা কি? बाबा बोलें, बाबा ने युक्ति बताई, बच्चे तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, एक बाप के बच्चे, आपस में भाई बहन हो। আমরা ব্রহ্মা কুমার ব্রহ্মা কুমারী নিজের মধ্যে কি হয়ে গেলাম, ভাই বোন। तुम कभी क्रिमिनल एसालाइट नहीं कर सकते, भाई बहन विकार में नहीं जा सकते, तुम्हें शिव बाबा की मत पर चलकर बेहद का वर्षा लेना है। दुनियाटा खूब क्रिमिनल হয়ে গেছে, সেই জন্য बाबा खूब বাঁচিয়ে চলতে বললেন। परंतु माया कम नहीं है, चारों तरफ इसमें ही विघ्न डालते रहती है। অনেক ধরনের মায়া বিঘ্ন আসে, কেন এটা মায়ার দুনিয়া, ফুল ফোর্স চলতেছে মায়ার, কোনো দিক থেকে যিনি ক্রিমিনাল চিন্তাধারা না আসে যায়, ওটাকে খুব সাবধান সরল টেंशन দিতে হবে। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, यह ভুল যাতে, এটা ভুলে যায়, তখনই ভুল হওয়ার জন্যই विकर्म हो जाए। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। बाबा के पावा पड़े আমরা সব কিছু পাই যাই, কেন কি বাবা তো রচয়িতা আর আমরা হইলাম রচনা। রচয়িতা কাছে যেটা আসে সেটা সব আমাদের, কিন্তু নেওয়ার যোগ্যতা লাগবে। লৌকিকেও কোনো সময় দেখবেন বাচ্চার যদি যোগ্যতা না থাকে তখন অধিকার নিতে পারে না। তো এখানেও আমাদের বাবা থেকে সব কিছু নেওয়ার জন্য আমাদের মধ্যে যোগ্যতাটা লাগবে। ओम शांति। गीत का एक अक्षर ही काफ़ी है, बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिल रहा है। शिव बाबा হইলেন সবার পিতা, অনাদি পিতা। বাবা আবেগ বাবা বলছিলেন না যে আমরা বাবার শিখলে দে, খুব কাছের বাচ্চা। এমনি তো সবাই বাবার বাচ্চা, কিন্তু আমরা হইলাম খুব কাছের বাচ্চা, এই জন্য বাবা আমাদেরকে সব সময় মনে রাখে। बेहद का वर्षा मिलता है और कल्प कल्प मिलता है। 5000 वर्ष যখন পুরা হয় তখন ঠিক বাবা সময় অনুসার চলে আসে। ये भी बच्चे जानते हैं कि बेहद का वर्षा बरोबर भारत को मिला था, अब नहीं है। भारत माना भारतवासी स्वर्गवासी ছিলাম। দুদিন বাবা আগে বললেন না যে আমরাই স্বদেশী ছিলাম, ভারত ভূমির কত মহিমা করছিলেন অবেগ বাপ দাদা। फिर से मिल रहा है, আমাদেরকেই वर्षा আগেও দিয়েছিলেন, এখনো দিচ্ছে। देखते हो अभी तो स्वर्ग का वर्षा नहीं है, रावण द्वारा नरक का शराप मिला हुआ है। रावण की दिलो अभिशाप और बाबा की देन आशीर्वाद। शराप से मनुष्य दुखी होते हैं,
শ্রাপিত করে দিলে, অভিশাপ দিয়ে দিলে মানুষ কি হয়, দুঃখিত হয়। वर अथवा वर्षा से সুখী হতে হ্যাঁ, যদি কেউ আশীর্বাদ দেয় তখন কি হয়, আশীর্বাদে মানুষ সুখী হয়। তো মায়া কি করলো, অভিশাপ দিল, আর বাবা আমাদেরকে वर आशीर्वाद দিচ্ছে। अब ब्राह्मण बच्चे जानते हैं वह है बेहद का निराकार बाप और प्रजापिता ब्रह्मा है बेहद का साकार बाप। बेहद के साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा बेगर कोई होता नहीं, ब्रह्मा बाबा छाड़ा और क्यों है ना। भल गांधी को बापूजी कहते थे, परंतु कायदेशीर सारे मनुष्य सृष्टि का वह बापूजी हो न सके। सारा सृष्टिर बापूजी गांधीजी छिलेन ना, भारतेर जन्य शुरू भाबते ना। सारी निराकारी वर्ल्ड का बापूजी है शिव बाबा। सारी निराकारी वर्ल्ड का बापूजी होइलेन शिव बाबा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा ने आकर हमको अपना बनाया, वर्षा देने लिए। मधुबन आते हैं किस लिए, बाबा कदिन থেকে খুব মধুবনকে মনে করাচ্ছে। মধুবন খুব করিবে ছিল না, মধুবন যখন তখন এই সিজন এখন কত মধুবন যাওয়ার একটাও থাকতো। তো বাবা প্রতিদিনে মধুবন কথা মনে করাচ্ছেন, অর্থাৎ মন বুদ্ধি দ্বারা মধুবনের শের করতে হবে, বুদ্ধি দ্বারা মধুবনে যাইতে হবে प्रतिदिन। किसके लिए, शिव बाबा से मिलने के लिए। मधुबने আমরা কেন যাইতাম, বাবা মিলনে, হ্যাঁ, বাবা থেকে শক্তি নেওয়ার জন্য। বাবার সাকার বাবা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সাধনা, দাদি দিদিদের তপস্যা, ওই ভূমির আনন্দ নেওয়ার জন্য যাইতাম, সাধনার ভূমিতে। দেখেন দামা কি করায়। তো বাবা মধুবনের কথা বললেন, শিব বাবা সে मिलने लिए, परंतु वह निराकार सिर्फ शिव बाबा कहने से समझेंगे नहीं, इसीलिए कहा जाता है बाप दादा। बाप और दादा দুজন আছেন, শিব বাবা আর ব্রহ্মা বাবা, এই জন্য বাপ দাদা বললে বুঝতে পারে। वह निराकार बाप, वह निराकार सबका बाप भी है, सबका दादा भी है। शिव बाबा निराकार, शिव बाबा हमारे पिताओ हमारे दादाओ। सब बच्चों को बाप दादा से वर्षा मिलता है जरूर, बेहद के बाप से सबको वर्षा मिलता है। वह बाप ही आकर दुख हरते सुख कराता, दुख থেকে মুক্ত করেন আর সুখ প্রদান করেন। सतयुग में कोई भी मनुष्य दुखी हो न सके। नामी है स्वर्ग, वह है हेवन स्थापन करने वाला हेवनली गॉड फादर। भारत सबसे पुराना है तो जरूर सबसे नया था, तब तो अभी सब पुराना हुआ है। सतयुग कलयुग भारत को ही कहा जाता है। बरोबर भारत स्वर्ग था, यह लक्ष्मी नारायण राज करते थे, बुद्धि में है। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, लक्ष्मी नारायण मंदिरे यदि जाबेन तो झट बुद्धि में आएगा कि इन्हों को यह वर्षा कैसे मिला, एनारा किभाबे तैयारी हইলো, ওনাদেরকে কে বানাইলো, এত পূজনীয় কে তৈরি করলো, झट বুদ্ধিতে আসে যাবে না। ये पूज्य कैसे बने, कब राज लिया, किस द्वारा राज्य पाया, यह सारा बुद्धि में आ जाएगा। बाबार बच्चा देखलेই सब কিছু बुद्धिते चले आसबे। आगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला फेरते थे। बाबा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार
गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज के 1 नंबर धारणा बाबा बोले, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापस घर जाना है। कर्मातीत, कर्मती के अतीत होए वापस घर जाते होवे, ना फिरे जाते होवे। परंतु जाएंगे तब जब आत्माओं का आना बंद होगा। आत्मारा आशा बंद करे दिबे, মানে সবাই চলে আসবে, তখন এই ড্রামা সমাপ্ত হবে। एक्टर्स কিছু থাকে গেল, কিছু আসে গেল, মাঝখানে ড্রামা শেষ হবে না। সবাই আসে যাবে, সবার পার্ট যখন শুরু হয়ে যাবে, সমাপ্তি দিকে যাবে, তখন কি হবে? जावा शुरू होवे। इस विस्तार को बुद्धि में रख, बाप बुद्धि में रख, एक बाबुल को प्यार से याद करो। बाबुल के, बाबुल होलेन बाबा बोले ना, बाबुल के घर चली रे। तो आत्मा सजनी और शिव बाबा होलेन साजन। तो बाबुल को बहुत प्यार से, माना खूब बाबा के आदर सहकारे स्मरण करते होबे। যে প্রিয়জন থাকে তাকে কত ভালোভাবে, তার সব কিছু আমরা কত আদর করি তাকে, না? তো বাবাকেও খুব ভালোবাসতে হবে আর ভালোবাসে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। नंबर 2, ज्ञान की रोशनी मिलती है, इसीलिए निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। ज्ञानेर आलो যখন আসে যায় তখন বাবা বললেন निश्चय बुद्धि, बाबार ऊपरे पूरा अटूट विश्वास और बाप से पूरा वर्षा लेना है। कहीं भी रहते याद के बल से आत्मा को तमो प्रधान से शतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। যেখানেই থাকেন কিন্তু আত্মাকে তম প্রধান থেকে শত প্রধান বানাইতে হবে। এই জন্য বাবাকে স্মরণ করার জন্য খুব পুরুষার্থ করতে হবে। স্মরণের আধারেই আমরা নিজেকে শত প্রধান বানাইতে পারবো। নিজেকেও শত প্রধান বানাইতে পারবো, প্রকৃতিকেও শত প্রধান বানাইতে পারবো। কেন কি প্রকৃতিকে তম প্রধান হয়ে গেছে। वरदान, अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले, যত আমরা তাড়াতাড়ি রেডি হব ততই সময় তাড়াতাড়ি কাছে আসবে। समीप लाने वाले मास्टर रचता भव। আমরা হইলাম রচতা আর সময় হইল আমাদের রচনা। তো রচনাকে রচতাই সামলাতে পারবে। तो बाबा की बोलें, अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचता भव। रचता होते लगবে। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचता हो। रचता रचना के आधार पर नहीं होते। जे रचयिता से रचनार आधारे चले ना, रचयिता रचना मध्य तफात থাকে। तो बाबा हইলেন रचयिता আর আমরা হইলাম ওনার রচনা। কিন্তু সময় আমাদের রচনা আর রচনাকে আমরা চালাবো। रचता रचना को अधीन करते, इसीलिए यह कभी नहीं सोचो कि समय आप ही संपूर्ण बना देगा। समय আসবে তো তৈরি হয়ে যাব, এরকম ভাবতে নাই। সময় কোনো সময় আমাদেরকে তৈরি করবে না। आप ही संपूर्ण बना देगा। आपको संपूर्ण बनाने समय को समीप लाना है। आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। আমরা যখন সম্পূর্ণ হয়ে যাব তখন সময় কাছাকাছি চলে আসবে। वैसे कोई भी विघ्न आता है, মনে করেন যে কোনো বিঘ্ন বাধা আসছে, तो समय प्रमाण आएगा जरूर, समय अनुযায়ী আসবেই। लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो, तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। সময়ের আসার আগে যদি আপনি পরিবর্তন হয়ে যান
तो ওই প্রাপ্তিটা আপনার হবে। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। সময় আসছে, পরিস্থিতি খারাপ হয়ে গেছে, তখন আপনি রেডি হওয়া শুরু হইলেন, দেখলেন এখন বিপত্তির সামনে, এখন তো কি করা যাবে, এখন তো কিছু রাস্তা নাই, তখন আপনি সব কিছু গুটানো শুরু করলেন। কিন্তু বাবা কি বলে দিলেন, সময়ের আগে যদি করেন তো আপনার ভাগ্য হবে, আর যদি সময় দেখে পরিস্থিতি দেখে যদি আপনি গুটানো শুরু করবেন তা আপনার ভাগ্য হবে না, মানে ভাগ্যে তৈরি করতে পারবেন। स्लोगन, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। বাবা বলছিলেন না কালকে, ব্যালেন্স আর ব্লেসিং, ব্যালেন্স রাখলেই আমরা ব্লেসিং প্রাপ্ত করতে পারবো। তো আজকে বাবা কি বললেন, कर्म और योग का बैलेंस, আমরা হইলাম कर्म योगी। कर्म তো আমাদেরকে করতেই হবে, कर्म ছাড়া আমরা চলতে পারবো না, कर्म আমাদের করতেই হবে। কর্মের মাঝখানেও বাবাকে স্মরণ করতে হবে, এইটা হয়ে গেল कर्म योग, কর্ম সাথে বাবার সাথে যোগ। তো এই জন্য বাবা বললেন सच्चा कर्म योगी हो। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी है। कर्म আর যোগকে ব্যালেন্স রাখতে হবে, এটাই হইল কর্মযোগী। কর্মও করতে হবে, বাবাকেও স্মরণ করতে হবে, কর্মের মধ্যেও বাবাকে স্মরণ করে কর্ম করতে হবে, তাকেই বলা হয় কর্মযোগ। ছাড়ে ওড়ে চলে গেলাম, এটা হয়ে গেল বৈরাগ, সন্ন্যাস। কিন্তু বাবা কি বললেন, তোমারা হে বেহদ কা সন্ন্যাস, মানে আমাদের বেহদ সব কিছু দেখে সবার সাথে থাকে, কিন্তু বুদ্ধি দ্বারা সবাইকে, বুদ্ধি দ্বারা আমাদেরকে কি করতে হবে, কিনারা থাকতে হবে। বাবা বললেন না, যাদের দিয়ে আমরা দুঃখ পেয়েছি, যাদের দিয়ে আমরা বহুত কিছু পেয়েছি, তাদের থেকে বুদ্ধি থেকে কি হতে হবে, সরে যাইতে লাগবে। বুদ্ধি থেকে সরতে বলছেন, বাকি দেহের মধ্যে তো থাকতেই হবে। তো এই জন্য আজকে कर्म और योग যদি ব্যালেন্স রাখা যায়, সেই হইল সচ্চা যোগী। कर्म योग মানে তাকেই বলা যাবে কর্মযোগ, বলে না কর্মযোগ। তো কর্মযোগ, কর্মের মধ্যে যোগ, তাকেই বলা হয় কর্মযোগ। हर कारण का निवारण करने वाली, सर्व की इष्ट और अष्ट, हर कारण का निवारण करने वाली सर्व की इष्ट, इष्ट देवता बोले ना, और अष्ट, अष्टरत्न। दीदी की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण और दूरदेशी थी, जो सेकंड में हर कारण का निवारण कर देती, सेकंडे कारण निवारण कर देतें। वह अनेकों के लिए इष्ट बन गई, जन इष्ट देवता इष्ट देवी बोले। ऐसे इष्ट और अष्ट में आने वाली, इष्ट देवी और अष्ट रत्न में आने वाली आत्मा को कभी कोई कष्ट नहीं हो सकता। भल शरीर के हिसाब किताब आए, शारीरिक हिसाब किताब सामने आसलो, लेकिन उन्हें दुख की महसूसता नहीं हुई। दीदी सामने हिसाब किताब आसलो, किंतु दीदी ওটাকে महसूस করলেন না, মানে दीदीকে ওই কষ্টটা কষ্ট হইল না। यज्ञ के सामने बातें तो और भी अनेक आई, लेकिन दीदी ने उन बातों को नहीं देखा। অনেক কথা আছে যে, কিন্তু दीदी ওই কথাগুলাকে দেখলেন না। बात भी, कोई भी बात आई तो कहती थी कि शायद बाबा को इन बातों से मुझे और कुछ सिखाना है। কোনো কথা আসে গেল তখন দিদি কি মনে করতেন, যে এই কথা দ্বারা আমাকে বাবা কিছু আরো শিখাতে চাচ্ছে। अनुभवी बनाना है, बाबा के आरो अनुभवी परिपक्व बनाना। दीदी ने बाबा के साथ अपना सर्व संबंध जोड़े हुए थे।
তুমি हो माता पिता, তুমি हो বন্ধু, সখা তুমি हो। সর্ব সম্বন্ধ दीदी बाबा साथे जुड़े রাখছিলেন। दीदी कहती बाबा को सखा और साजन बनाकर उससे ही दिल की लेन देन, बाबा के सखा আর সাজনের সাথে আর শাখার সাথে সব কথা শেয়ার করা যায়। टीचर को अपना फ्रेंड बना लो तो उनकी शिक्षाएं सहज जीवन में आ जाएंगी। टीचर যদি ফ্রেন্ড হয়ে গেল তখন কি হবে, সব শিক্ষাগুলা সহজে নিতে পারে। तुम्ही से खेलूं तुम्ही से खाऊं, इस संस्कार ने दीदी को बाप समान बना दिया। बाबा के साथ खेलूं, बाबा के साथ ही खाऊं, हर সম্বন্ধ বাবার সাথে, এই সম্বন্ধে দিদিকে কি বানায় দিল, বাপ সমান। ओम शांति।